Я и sad imam jednu... Можно разные варианты делать. Yes, Это какие? yes, Ну, for him, допустим, на for шинкову, Isidor, dalje. no problem. Интересных ему для разведения. Stavi ga još malo napolje, Srb. Baci meni loptu. Dođi ovdje. Gino! Gino! Haj! Pa da ti ja uzem tu kafu. Danijela iz prve zagriza rukav. Znači, prvi put je probao i odmah iskočio. Pre neki dan. Super temperament. Stoj. Чичерон.